Senina Muria, si kelengi Tuhan ijapape kamringan, khususnya ibas runggun GBKP Jalan Bahagia, si benaken me PA Murianta, lalu pengarapan arah kata di Batenda, kita tetap megegeh, janah kita pe semangat tak iplim barui, arkiteken kuasa kesah Tuhan. Jana belin harapan kami kita pekrina selaku nande sehat-sehat amin nabe pasti cukup sibuk arkiteken kerina anak-anak tai rumah tentuna endape maba semangat baru kekompakan bersama antara nande rasana anak lebih dekat sebab anak-anak tapi cukup melalakal tugas-tugas nai rumah si harus dikerjakan orang sekolah nari. Tapi sumber gegah tak emakap kata di bata, emakamari dage si benakan PA Murianta, ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 200 siwah puluh siwah, sindekan ayat sada ras ayat si petelukan. Mari ras kita bersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan, isahkan kami man bandu, arkiteken kuasa kelengatendu, tetap kami kerina lid ibas menjuah-juah. O Tuhan, kam dagei sekawal kami, penampat kami, sinjayam kegeluhan kami, ibas ndalani wari-wari kegeluhan kami. Katandu kap ulu gegeh kami ras kepentaran kami. Pasu-pasundu kami arah katandu, gelah tetap turah pengangkan simbaru gunangan tusi erti katandu. Kesandu si badia si erdahin ibas kemahandu, bagepe si paangka kensa, mangrina ngawani perpulungan du, khususna nande di tengah-tengah gereja du. Sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo nasabkan dosa ras kesalahan kami. Amin. Senina Muria, mari ras kita kerina ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Jeremia, bindu 27 ayat siwah sehkubas ayat 10.
ola begiken nabi-nabindu entah kala si ngataken maka itehna wari si pepagi. Subuh arah nipi entah alu ngelebuh begu-begu kalak mate entah alu ertendu. Singataken maka ola kamgit talu iteruh raja Babylon. Itipuna ngekam dingen ibahanna kam iangkut ndau ibas negerindu nari. Ku pelawes mekam dingen ikernepken mekam. Sejenda me pengogenta temanta megermetlah nangdangi kuasa gelap entah pe okultisme tujunta gelah moria meteh maka kuasa gelap tetap erdahin guna mempengaruhi kalak sita. Maka si peduakan ulah terpengaruh karena pengaruh entah pemake kuasa gelap arah media sosial. Adi okultisme wakap enda lanai bo asing man banta krina. Mekapkan kepercayaan nandangi hal-hal si supranatural. Umpamana bagi ilmu sihir. Okul enda retina terbuni, rahasia, gaib, misterius, gelap, entah pe kegelapan. Maka adisinan kegeluhan kita kala karo ya bas kini teken agama sedekah pernah ngenda kerina kita terpengaruh ras ikut muat bagin ibas kegeluhan si gelap bahkan mungkin pe lah si sadari si praktek kenge lalap ibas kegeluhan ta adi lenganai ragama adi entah pe bengkau tamakange lebe kuda tas lemari man begu jabu adi kukuburan umpamana kita miskange si cibalken ka isap entah belo entah si baba pangan-pangan sintabeh rekaninta bulang enda nggope mate lalak megegeh ngisap ninta ka adina anak-anak bas bertin nande nggo tamana lah gunting bas balik bajuna nggo tamana bas bukna tupung ikat na jerango gelah na ula ia i ayak-ayak begu ya tah pe kuasa kegelapan maka adina nggo katubuh anak kiti bas bajune pe tama kancing peniti tama gunting burana ras gelang nahe natah gelang tanah benang telurupa maka ibungku sikap bawang putih tonggal macam-macam ope lenganai kita ragama tapi lika dengan mungkin si idah entah lagi yang terem nggope Kristen baba ipake na dengar kange kerina baba na dengar kang ya adi sakit lalak erguru bacika nggope Kristen adi ngokan dekah sakit bacika terpengaruh kubas doni kegelapan enda maka di sini kitab Jeremia enda nai maka tegas kali ikatakan maka ola si begiken nabi-nabi indu entah kala si ngatakan maka itehna wari si pepagi subuh arah nipi entah alu ngelebuh begu-begu kala si mate enda dendu tradisi empet rumah begu labo gundari genca adisinan ibas padan sindekah pe tupung Saul ia kapna maka ia nggo itadingken Tuhan laus ia ku endor idilona gelah diberu endor enda empet rumah begu Samuel gelah banci isungkunna kai surah-surah Tuhan arah Samuel maka bas tradisi tapi dengar kange si bagi rupa mungkin ngope kita Kristen li dengan keluarga anta si terlibat kubas hal si bagi rupa maka
kita iajuk gelah ulanai terlibat entah pete ibas kini teken si baginda rupa. Adisinan bangsa Israel engkai maka sempat ia itabanku tanah Babel. Alu ukumen sah 70 tahun. Situhuna salah sada arkitek-kiteken ia nembah gana-gana. Adisinan 10 pedadi batang gue jelas kal ije ikatakan makana ula isembahdu gana-gana silit i datas langit iteru lawit bagepe kerinana. Entah menyerupai kaipe, enda jelas ikatakan ibas pedah si peduakan. Sebab engkai labo banci kita te nandangi kai si itepa di bata. Harus ngenda kita nembah man sinepasa. Kerina isi doni enda lasada pe layak untuk isembah. Tapi si perlu si sembah mekapkan sinepa doni enda. Mekapkan Tuhan di batanta. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Tupung bangsa Israel kecewa arkiteken ia itaban. Sempat ngere ukur nape erpekat. Ersada arihna kuga banci ngelawan kalak Babylon. Ya Raja Nebukadnezar. Alu menyusun kekuatan ras kalak kerajaan Mesir bagepe Asur. Tapi li kange nabi-nabi bagepe tupung sie menubuatkan ya singatakan ca ia persuruhan di bata maka nina menang ngekam kari labo dalih ipindundu gegah man kalaka. Tapi kainina Tuhan lah bacilang 70 tahun. Ading gusto pagi paksana sie lah pe pagi pindundu ku berekan. Makana memawon dahin si membosankan dakam nimai. Nimai waktu Tuhan rai harus ukur banci ukurlah tetap ya turah kebiaran ya rasa khawatir nandangi si. Tapi senina Moria si ikelengi Tuhan enda tentuna jadi persingat man banta. Makana kepeiken bangsa pilihan Tuhan pe pernah ngeterlibat kubas penembahan man guru-guru belin ya bagai pe pengajaran si palsu si mabai kala enda gelahna menyimpang arah ajaran Tuhan. Tapi Tuhanlah Athena ia si pedua-dua. Kita harus tetap setia manbana. Ya, ibas dalani kegeluhan enda. Tapi bagendai berkiteken gundekah sama sasindai ngenanami kini serang min teratena pula adibanci min instan. Maka genduari pe engkai maka kalak ngit dengar te man kuasa kegelapan. Erkite-kiteken go bosan nandangi situasi nasilit Janah te kaya nandangi pengajuk kalak. Jalit guru hebat. Jalit sikap. Luar biasa. Ia bastukan nari. Ia pakai nakata di bata nina. Miska kita terpengaruh. Minterka kita te. Sebab mon-mon dekam li kakin mislit ulih na banna. Ya umpamana ula kita lupa. Iblis enda dekam gelar na pelegion. Ya meribu-ribu. Ibas jadi kai pe yang ngasup ya uga apa pe wujud na bentuk na melala enda si banci ilakokan kuasa kegelapan. Bahkan di si baca pe ibas kitab Perbahanan Rasul 10:6 ayat 10:6 maka kepeken kuasa kegelapan enda pe ngasup mereka kebayakan. Tupung Paulus i Filipi maka ni nali sekala diberu pertenung ngasup ia pepulung kebayakan arah dahin nanari. Bagi pe ibas keluaran pitu ayat 10-10 telu maka na kuasa kegelapan nepe ngasup kangen ngusih-ngusih kai si ilakokan di bata. Tupung Harun banci menterkan tongkat na salih jadi nipe maka na krina guru-guru pertenung i Mesir daipe banci ka salih tongkat na jadi nipe. Tapi si berbeda nipe dai nipe kalak Mesir dai itagut nipe Harun dai ya arkiteken kuasa di bata. Jadi ijenda makana kita selaku pengikut Tuhan maka ula terlibat ya te nandangi kuasa-kuasa kegelapan tah pe ilmu perdukunan sebab lalit makan siang gratis bas kuasa kegelapan ya lalit lalit makan siang gratis. Kerina yang dalit tumbalna, enda perlu kita megermet
Sebab engkai adinggit kita guru-guru terlibat kita kubas kuasa kegelapan, enda berarti kita ngit terikat kubas kerajaan iblis, ku kerajaan kegelapan. Adi Imamat bindu 20 ayat 6 nina, iseng guru man guru si baso, ia jadi imbangku, janah lanai ia kukira bangsangku. Tegas dikatakan Tuhan. Makana ise guru man guru si baso, ia imbang di batang. Lanai ikira Tuhan jadi bangsana. Nah, adi tentu kuasa kegelapan labo banci babaina kita kubas terang. Tapi kuasa terang banci mabai kita kubas kegeluhan terang sendiri. Laba bana kita ku kegelapan. Maka kuasa kegelapan enda ya biasa na dinggit kita rusur terlibat bas, si rusur terjadi makapkan perubatan. Ya, engkai makalaka andu perubatan, sakit kita makala. Miskarah nina, isi sangay berikan pangan bandu, isi li sangay berikan uisman bandu, isi baru dengar kade-kadendu, iya singirim sanina, buka kita rubat, buka kita curiga, maka engsi icipta kena, turadungna kebiaran, rasa-rasa khawatir. Padahal pancing jadi lasye, tapi engsi tercipta. Umpamana lit kasih idah bas kinatana akal sehat tenda pe benne banna engkai maka kap dulang ya pernah kuna nami tupung aku melayani jadi pandita i kuta serba jadi pe pernah tupung i Tanjung Langkat pe pernah makana kuasa kegelapan nenda banci benne banna akal sehat ta sebab engkai sekali dan dulik kalak keselukan yang go sentabi kam talangi na krina bajune roh kandu kami piga-piga pertua dia kena aku pe ikut ku rumah na talangi na wisna ya ban pertoton pandita ni na rende kita ning kuman kalak keselukan dai rende ni na kai laguta ning ku kaman bana Yesus gelu ni tendingku ni na maka kalak si setan na nenda pe belukanya kepeken dilo gelar Yesus ya endam si idah kinatana Tuhan Yesus pesa nga icubai iblis dabuhkan bandu bas bumbungan rumah pertoton endanari itangkap malaikat-malaikat nga kamkari nina iblis ngatakan caman Tuhan Yesus kutip na kangi bas kitab Mazmur nari edakam adi sinenze edakam tutus kami ya ngogi pustaka hafal na kangi pustaka si badia ulah kari talu kita ban iblis tutusen niya sebab ban na carana teknik na guna gas-gasi kita ya sebab ada kelebihan iblis, ia rajin. Lah putus asa kita dan dumon maun kisah. Tahanin teman-teman, talayang gitu, gomeh, jumpa surga ninta. Adi iblis ngadi-ngadi gitu. Ngadi-ngadi jadi pengikut nah. Si kata kene mon mau masuk diakal. Ya, teralaukan. Maka kita dungna banci jadi pengikutna. Senina-senina moria, si ikalengi Tuhan, ulakal kita terpengaruh kubas pengaju kuasa kegelapan entah umpamana lit anak ta humaganjang umurna lenga jumpa tinangena etah lika zaman sungkun entah guakin jodoh anak doina daun tah deher ni naka enggit ka kita buka baca kalebe oge kalebe retak tanah ni naka te ka kita entah lika anak ta umpamana ngotedah hateta makayar dahin entah na miskaminia jumpa tua hateta ulah sempat kita terlibat kubas kuasa kegelapan sebab kebenen nari ngenca jadi si kerajaan enta senina-senina moria sini kelengi Tuhan ya enda memang melalakal pengalaman adina pengalaman si nanami kami tupung kami melayani di daerah ya naipe pernah kange terjadi ya kalak si iseluki kuasa kegelapan banci ka andu utah kena bu lalit sitik pendarat darah bas babah nanari utah kena ka kai gelar kaca utah kena ka sembilu bagen ka andu si terjadi makana mon tek late kita pernah irencanakan pe penumpasan begu ganjang
uga ka ando itumpas begu ganjang adi idah pelang. Tapi nung na kaisi ilakokan gereja ban himbauan, maka krina perpulungan Tuhan labaci terlibat kubasi. Harus kita ras krina artoto gelah na ula terjadi penumpasan begu ganjang ija terlibat krina anak-anak Tuhan ini. Maka dung na ban majang doa bersama. Tupung seingat kami jam pitu terjadi kuta serba jadi. Maka ban pertoton dung na bas harihana lanenggit guru dai sadar aku langgit reh nina ngeri kerja guru na hebat kersada sadai la tertandingi nina katakan nama rupana bagi Tuhan Yesus maka te kita gegeh pertotone erkuasa pe pengadi kuasa kegelapan adina naidah kam kuasa kegelapan ninta bas batang kayu si galang ingan-ingan si angker ya ije gua papelit ilmu gaib ninta gundari dah kamu keri batang kayu dah tak kikirina tengah kerangena lanai diingan si gaib tengah kota yang dapat bancing lala kuasa kegelapan engkai ija pagi leketen nukurta nangdangi sada-sada hal lebihin asangken di bata ai lakin kak du kuasa kegelapan ya leket nukurta asangken mandi bata di bata baci kak kelabo leket kalau kurta brena kangkar ya tidak bagi ya maka senina-senina moria sini kelengi Tuhan dape perlu pertengat man banta nandangi anak-anak ta sebab ia pengit kangin darusur dedah film-film kuasa kegelapan entah pe ngenen horoskop gote kenia nandangi sie asangken man pertoton naman di bata jadi kugada ge kita selaku nande di tengah-tengah jabu ngaju anak-anak ta maka siteh kuasa Tuhan kuasa Tuhan dau lebih hebat ya, dau lebih berkuasa sebab memang payo adina kuasa-kuasa kegelapan nenda ia pe labo ngadi-ngadi erdahin mempengaruhi kalak site gelah banci site man bana gelah banci jadi pengikutna ya endang go pasti sebab engkai kuasa kegelapan labo pernah ngadi tapi kami teringat sada peristiwa si sangat luar biasa pernah lihat kala Melayu masuk relajar dia masuk Kristen maka renina aku pernah ku peri di darah pandita aku pernah ku inem darah maka adi lit ilmu hilangku nina baci aku benne ise pelangi daksa nina baci aku seh keluar negeri pe nina di bageda kamar kainare kali pesawat dari adi bancing jelma pakai pengelimun kerina laos keluar negeri mah bage tapi kai nina sekali nandangi aku ipridi ken nina ruhni pe galang nina makana ngol latih kuakap nina bentasina beltak kue rulih-hulih nina makartoto aku man Tuhan gelah pula hina aku ni nina bagaim pengalaman na jana rubat kaya calon perbulangan nadai maka arkiteken rubat calon perbulangan nadai lah mulih nina ertoto iya sak nina bagenda ugangin da kuteruskan dengange perjabun kue pandita nina sebab adina kuasa gelap si basa kue nda dendu megegeh nina tapi dinggu ka akur lajar te ate kuman Tuhan nina kugama karena pertotonku bagikan Tuhan uga aku bancarana nina kampe pertoton du ergegah dengan berkuasa asal kam te setiap kalak site ibre Tuhan kuasa gunam pelau setan harus tuh ya maka dung na ertoto iya man Tuhan nina bagenda Tuhan aku lakam kutandai adi Tuhan Yesus kinkam jam 12 kari suruh dage calon perbulangan kundai muli adina tuhu kari pertoton kue bagi kendu surung aku peridikan nina luar biasa ibagikan Tuhan pertoton na mulih calon perbulangan nandai dung na iya iperidikan jadi tentuna kerina kita enda adite man Tuhan iberikan Tuhan kuasa man banta guna pelau setan tapi adilate ulah coba-cobakannya ulah coba-cobakan mukari kita kasih lukina harus kita mindo kuasa Tuhan ya iberikan Tuhan kuasana maka ngasup kita empelausa janah pe ibabai kita kerina senina-senina muria entah lid ibas ingan ta erdahin entah keluarga ta
Entah ise pe ngajuk kita gelah terlibat kubas kuasa kegelapan, ulah kam git ikut terlibat sebab pasti lit tumbalna lalit makan siang gratis ibas kuasa kegelapan enda. Perdia teken dugia ya enda pernah kange nanami kami sekala guru belin ya masuk Kristenia. Aku masuk Kristen ku panditanina. Tupung sei erlajar ngawan ini ada kam setahun. Ia hampir 2 tahun tah hampir 3 tahun pe. Engkai dia erlajar nih ngereh kala rusur tapan. Adilar kala laya erlajar lali kala ertambar. Eda kam tantangan na pe hebat. Maka dungna kainina encadung lewatina proses indai kerina. Ranina bagenda, aku lah kak baci lebih bajuku pe 2 nina. Salik bajuku mencile, misnaring li si sakit nina, keri-keriku jesen na. Man kadendo gia melala tapi lah ternikmati, ma bagai. Dung na kai nina, aku maka banci pula kuasa gelap penenda basa kunari, kupan ngenda kuduk babi maka nanggo sikap nina. Encapan na kuduk babi na memang payo, enca siye tading kenai ya. Jadi senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Bagaimana tentunya kerina kita enda harus tetap megegah ibas Tuhan sebab kuasa-kuasa kegelapan enda tetap ngerdahin guna nirangkan kita ras Tuhan. Tapi ulah kita lupa beli dengan kuasa Tuhan asangkan kerina kuasa-kuasa silit ibas doni enda sebab kerina isi doni enda di mata kap sin sadikensa. Tetap kita pagu ibas persadanta ras Tuhan, Tuhan resada ras kita resada ras Tuhan, kuasa kegelapan tentuna labanci kuasai kita kerina. Ras kita hartoto. Pasu-pasundu Tuhan kata singgo ibagikan kami, gelah kata doe ergagah pelimbaru igeluh kami. Terpuji kami Tuhan, sebab Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari ras kita rende guna ngandaskan persembahan pengatakan bujurta ibas kitab Dendenta nomor 180 pitu. Mari ras kita artoto. Puji-pujiin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Sebab tetap kam setia masu-masu kegeluhan kami. Pasu-pasundu pe persembahan pengatakan bujur kami. Bagai pe silik tading bas kami Tuhan sing ngelipat gandakan sa. Pasu-pasundu kegeluhan krina nande i tengah-tengah gerejandu. Gelah tetap megegeh ibas Tuhan. Resada ari ras bapai tengah-tengah jabu. Bagai pe orang tua kami singgol leben itadingkan bapai tengah-tengah jabu. Tetap megegeh arkiteken kuasa Tuhan. Bagai pe bapa resada ari pe resana anak. Anak-anak pe tetap krinar kemalangan man Tuhan. Jana Tuhan si mereken jodoh si isikap kendu si mahulina man anak-anak kami. Bagai pe jabu-jabu moria singgor tedahate guna ngaloken tua haidur kamnari. Tuhan sinikapkan cara si mereka. Bagai pe pulihkan kam keadaan ekonomi
nandai tengah-tengah gerejandu gelah banci pe reulina kegeluhan ekonomi na baswari-wari sir enda. Dahin sini dahi kena pe kam si masu-masusa. Bagai pe ibas ngara-ngara anak-anak krina. Ibas buena tugas-tugas na krina i rumah arkiteken belajar online pe. Tetap sabar nandai kami ngara-ngara sa. Bagai pe ibabay na anak krina kubas pengajaran kini teken. Tuhan pasu-pasundu pe pengurus Moria Pusat, Moria Klasis bagai pe Moria Runggun. Terus ku sektor-sektor, gelah tetap bersada perari ibas penampak Tuhan. Melala tantangan sini hadapi nande, ibas situasi si gendua rienda, menghadapi COVID-19. Tapi te kami, nande kami tangguh, jadi pejuang si megegah, ibas mengatasi kerina persoalan. Bagai pe pasu-pasundu tetap, Presiden kami Joko Widodo, ras kerina pemimpin-pemimpin bangsa ras negara kami. Tuhan tetap si masu-masu. Bagai pe tim medis, aparat negara kami, bagai pe kerina rakyat Indonesia, si terkena virus COVID-19. Gelah alu kuasa Tuhan, sehat menjuah-juah ya kerina. Kami pilang geluh ibas kebiaran-kebiaran. Tuhan pulihkan kam negara kami Indonesia, bagai pe keadaan dunia enda. Terpuji kam Tuhan, kam sekawal kami, ibas mentasi wari-wari geluh kami. Kami rasa isi jabu kami, ngedesken geluh kami man bandu. Bagai pe krina serayan-serayandu, pandita pertua diakan rasa emeritus. Bagai pe pengurus PJJ, pengurus kategorial, mejuah-juah ibas penampak Tuhan. Sebab bertoto kami, bagi sini ajari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiami. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami, nakan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ialemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami, idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tuhan si masu-masu kita kerina, tetap semangat ibas Tuhan, geluh ibas terang,